हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल आमी राखिना खातुन और तोमरा आछो आमार संगे राखिना लाइफ स्टोरी यूट्यूब चैनले। तो आमी आज के शेयर करब फुलकपि आलू दिए माछ रान्ना। तो आमी आगे माछटिके भेजे निएछि, देखालाम तोमादेर देखते पेले। तो एरपरे आमी किछुटुकु पेঁয়াজ मिक्सिते पेस्ट करे निएछि, तारपरे कड़ाइते भालो करे भेजे निচ্ছি, तेल दिए कषे नेब पेঁয়াজটিকে। तो आरेक साइडे देखो आमी फुलकपिटिके भालो करे भेजे निচ্ছি। প্রায় আমার পেঁয়াজটি কষা হয়ে এসেছে। এবার আমি টমেটো ফেলে দিলাম, তারপর একটু হলুদ লঙ্কা লবণ দিয়ে নেড়ে নেব, ভালো করে কষে নেব। তো আমার পেঁয়াজটা লেগে আসছে বলে আমি পানি দিয়ে দিলাম। হ্যাঁ দি বাইকে দাও।